दुर्गापुर महकमा शासक कार्यालय में आज उस वक्त भारी तनाव की स्थिति पैदा हो गई जब आशा कर्मी प्रदर्शन करते हुए दफ्तर के अंदर घुस गई। अपनी मांगों को लेकर आशा कर्मियों ने पहले एसडीओ कार्यालय के मुख्य गेट के सामने जोरदार प्रदर्शन किया। कार्यालय में प्रवेश करने की कोशिश के दौरान आशा कर्मियों की पुलिस और दुर्गापुर नगर निगम के कर्मचारियों के साथ तीखी बहस हो गई। हालात बिगड़ते देख प्रदर्शनकारियों ने गेट को धक्का देकर एसडीओ कार्यालय के भीतर प्रवेश कर लिया। इसके बाद दफ्तर के अंदर कोलैप्सिबल गेट के सामने भी धक्का मुक्की शुरू हो गई। घटना की सूचना मिलते ही न्यू टाउनशिप थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर स्थिति को नियंत्रित किया। पूरे इलाके में कुछ समय के लिए तनाव का माहौल बना रहा। प्रदर्शन कर रहे आशा कर्मियों का क्या कहना है इस विषय में, आइए सुनते हैं। নামলেন রাস্তায়? আমরা নামলাম কারণ আমাদের মেয়েদের কালকে যে বর্বরতা, যে অত্যাচার, মহিলাদের উপর নির্যাতন করেছে তার বিরুদ্ধে ভিক্ষা জানানোর জন্য আমরা আজকে নেমেছি। প্রথম কথা হলো আমাদের কালকে 21 একটা আন্দোলন ছিল, ব্রিগেডে বহু মেয়ে এসেছিল, দেখেছিল সেটাকে বলা হয়েছিল, কিন্তু রাস্তা থেকে আমাদের প্ল্যাটফর্ম থেকে বাস থেকে বিভিন্ন জায়গা থেকে মেয়েদের যেতে দেয়নি। হ্যাঁ, এই পুলিশের ভয় কিসের? স্বাস্থ্য ভবনের আমাদের যে মন্ত্রী তার ভয় কিসের? আমাদের দাবিটা কেন আমরা ন্যায্য দাবি কেন আমরা আদায় করব না? আর ওনার এত কিসের ভয় যে মেয়েরা আসলে উনি রাস্তা থেকে সব মেয়েদেরকে তুলে দিচ্ছে? এটা তো আমাদের ন্যায্য দাবি, তার পরিবর্তে বিক্ষোভ না।